حول ولا قوة إلا بالله. ولا محل في هذا القطع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yumli, orang bakal menunda lidzalim, memberi orang zalim, hatta idza akhadha, hatta sehingga idza akhadha nalikane ngalah sapa Allah ing zalim, lam yuflit, maka Allah tidak akan melepaskan sapa Allah ing zalim. Lam yuflit, tidak orang bakal melepaskan kecuali sapa Allah ing zalim. Inna Allah Ta'ala itu yaqulu ya ibn Adam maridtu falam ta'ud. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaqulu sapa Allah ya ibn Adam, wahai anak Adam, maridtu, sakit sapa ingsun, falam ta'ud, maka orang nyambangi sapa sira ni ingsun. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, maridtu nura sapa ingsun, falam ta'ud, maka belum menyambangi, tidak menyambangi orang besok sapa sira ni ingsun. Qala ya Rabbi, qala berkata sapa ibnu Adam, ya Rabbi, do pengiran ingsun, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin, kaifa haliyan kaya apa a'udzu menyambangi sapa ingsun, kaifa haliyan kaya apa a'udzu menyambangi sapa ingsun ka ing jenengan wa ta'ala wa ta'ala utawi jenengan iku rabbul alamin, pangeran alam kabeh. Ya Allah, gimana cara nyambani? Allah sapa Allah, ama alimta ono ta orang ngerti sapa sira, ama alimta ono ta orang ngerti sapa sira, anna abdi, sesungguhnya hamba ingsun, fulanan rupane fulan, maridho iku lara, falam ta'udhu, belum nyambani sapa sira fulanan. Kalau hamba kekasih Allah sakit, itu maksudnya ibarat aba alimta annaka law qultahu lawajadtani indahu, aba alimta ono ta orang ngerti sapa sira, aba alimta ono ta orang ngerti sapa sira, annaka bisa temani sira iku law qulta, lamun menjenguk, lamun membesuk, lawan namun menjenguk sapa sirahu ing fulanan, lawan jenta yakti bakal nemu sapa sirani ing ingsun, indahu ada ing dalam sandinge fulana, karena dia kekasih Allah, selalu dekat dengan Allah. Kalau kamu nyambangi orang yang demikian, sama dengan nyambangi Allah. Lawan jenta yakti bakal nemu sapa sirani ing ingsun, indahu ada ing dalam sandinge fulana. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istar'amtuka jaluk ta'at makan, istar'amtuka jaluk mangan sapa ingsun ka ing sira. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istar'amtu, jaluk mangan sapa ingsun ka ing sira, falam tud'imni, maka tidak ngasih makan sapa sira ing ingsun. Kalau tud'imni, maka tidak belum ngasih makan sapa sira ing ingsun. Qala sapa ibnu Adam, ya Rabbi, kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin, kaifa alayka kaya apa ud'imu memberi makan sapa ingsun ka ing sira. Ya Rabbi, kaifa alayka kaya apa ud'imu memberi makan sapa ingsun ka ing sira. Alwa anta hadir utai panjenengan iku rabbul alamin, gimana cara memberi makan?
Qala menjawab sapa Allah ama alimta Allah ta ora ngerti sapa sira ama alimta Allah ta ora ngerti sapa sira annahu sa'tabani sya'a iku istat'amaka jaluk mangan ka ing sira istat'ama jaluk mangan ka ing sira sapa abdi hamba ingsun istat'ama jaluk mangan ka ing sira sapa abdi hamba ingsun fulanun rupane fulan falam tutai muka belum memberi makan sapa sirahu ing fulan ing abdi atau fulan falam tutai muka belum memberi makan sapa sirahu ing fulan ama alim ta'ana ta'ora ngerti sapa sirah anaka ing satemene sirah lau at'amta iku lau at'amta lamun memberi makan sapa sirahu ing fulan atau abdi lawajat yakti bakal nemu sapa sira dalika mengkono al-abda irdi ana ing dalam sadenge ingsun irdi ana dalam sadenge ingsun ya ibn adam wahai ibn adam istaqaituka istaqaituka jaluk ngombe sapa ingsun ka ing sira istaqaituka minta minum jaluk mungkin sapa ingsun ka ing sira falam taskini maka belum memberi minum sapa sira ing ingsun falam taskini maka belum memberi minum sapa sira ing ingsun qala menjawab sapa ibnu adam ya rabbi duh pengiran ingsun wa kaifa alayta kaya apa aski memberi minum sapa ingsun ka ing panjenengan wa kaifa alayta kaya apa aski memberi minum sapa ingsun ka ing panjenengan wa ta'ala utai panjenengan iku rabbul alamin pangeran alam kabeh qala sapa Allah istasqaka qala menjawab sapa Allah istasqaka jaluk ngombe ka ing sira sapa abdi hamba ingsun istasqaka jaluk ngombe minta minum ka ing sira sapa abdi hamba ingsun fulanun rupane fulan falam taski maka belum memberi minum sapa sirahu ing fulan falam taski maka belum memberi minum sapa sirahu ing fulan ini innaka satamani sirah lau saqaita ini innaka satamani sirah iku lau saqaita lamun memberi minum sapa sirahu ing abdi atau fulan lawajata yang terima bakal nemu sapa sirah dalika ing kono-kono saqaita aski saqa di ana ing dalam sadenge ingsun lau saqaita lamun berikan minum sirah lawajata yang terima bakal nemu sapa sirah dalika ing kono-kono tasbih di dalam sadenge so inna Allah ta'ala yaqul inna Allah ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala itu yaqul sapa Allah inni satamni sun ikul la ahimmu yang tini bakal nejo sapa la ahimmu yang tini bakal nejo sapa ingsun bi ahlil ardi kalau penduduk bumi azab saya bermaksud memberikan azab kepada penduduk bumi fa'idha nazarta maka dalam nalikan ningali sapa ingsun ila umari buyuti wal muta'afina fi fa'idha nazarta maka dalam nalikan melihat sapa ingsun ila umari buyuti takmir masjid Umari buyuti pira-pira wong kang meramaikan maksudnya takmir wong kang meramaikan buyuti pira-pira rumah ingsun masjid wal mutahabdin lan pira-pira wong kang saling kasih sayang fiya karena ingsun wal mutahabdin lan pira-pira wong kang saling kasih sayang fiya karena ingsun wal mustaghfirina bil ashar wal mustaghfirina lan pira-pira wong kang jaluk sepura bil ashari ana ing dalam waktu sahur
Soroftu muka memalingkan sapa ingsun. Soroftu muka memalingkan sapa ingsun adabi adab ingsun anhum sake ahlul arti. Jadi Allah ketika akan menurunkan azab dalam suatu penduduk bumi, terus kok dilihat ada orang rajin ke masjid, orang menjalin hubungan karena Allah, bangun tengah malam untuk istighfar, maka Allah tidak jadi menurunkan azab di kampung itu. Illallah ta'ala yunzilul ma'unata ala qadril ma'unah. Illallah ta'ala sebetulnya Allah ta'ala itu yang yunzilu anzala yunzilu menurunkan sapa Allah al-ma'unata ing pertolongan, ya. Illallah ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala itu yunzilu menurunkan sapa Allah ta'ala al-ma'unata ing pertolongan pitulung ala qadril ma'unati ing atase ukuran biaya praktek. Maksudnya apa? Allah akan memberikan bantuan pada seseorang sesuai dengan usahanya. Semakin berat usaha itu, maka semakin banyak pertolongan yang Allah akan berikan. Ala qadril ma'unah. Al-ma'unah, ma'unah pertama pakai ain, ala qadril ma'unah mu'nah, ya, apa pakai hamzah. Biaya yang pertama pertolongan itu datang bergantung kepada usaha yang dilakukan. Artinya apa? Hasil itu tidak mengingkari proses. Tidak ada orang ada hasil tanpa proses. Tidak ada proses ringan, hasilnya hampir Allah. Belajar saenake, tapi hasilnya pinter banget. Ya, Kak tahu situ, tiba-tiba kemelut, wah enggak mungkin. Jadi yang namanya hasil itu tidak akan pernah mengingkari proses. Inna Allah Ta'ala yunzilul ma'una ala qadril ma'una wa yunzilus sabra ala qadril ma'una. Allah juga akan memberikan tingkat kesabaran seseorang disesuaikan dengan tingkat ujian yang Allah berikan. Ya, semakin berat ujian yang Allah berikan pada seseorang, tingkat kesabarannya juga semakin Allah tingkatkan. Artinya apa? Orang itu semakin berat ujian dalam hidupnya, maka derajat hidupnya akan semakin tinggi. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan seseorang. Nah ini yunzilul ma'unah ala qadril ma'unah wa yunzilus sabra ala qadril bala. Sudah ditakar sama Allah itu. Ini ujiannya luar biasa orang itu. Belum selesai ini datang lagi, ini datang lagi, ini. Ya kalau kita mungkin ambruk, tapi orang yang mendapatkan ujian itu kenapa kok hebat ya? Ya karena sama Allah diberikan tingkat kesabaran disesuaikan dengan tingkat ujian. Semakin berat ujian yang dia terima, kesabaran yang Allah berikan itu semakin besar. Inna Allah Ta'ala ya gharul. Makanya kita melihat orang itu ya, apa namanya, orang itu hidup dengan bagian hidupnya masing-masing. Gak bisa melihat kita orang itu waktu tersenyum saja. Kenapa dia bisa tersenyum? Nah itu yang penting ya. Jangan ketawanya, jangan senyumnya, tapi di mana sebelum dia tertawa, di mana sebelum dia tersenyum. Itu yang harus kita ketahui, proses menjalani kehidupan itu. Jangan ketika sukses, bagaimana ketika dia berproses.
karena sukses yang dia peroleh tidak akan mengingkari proses yang dia jalan. Al-ma'una ala qadrin ma'una was-sabru ala qadrin bala. Inna Allah ta'ala yaghar wa innal mu'mina yaghar. Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu yaghar, cemburu sama Allah. Wa innal mu'mina, sesungguhnya mu'min itu yaghar, cemburu sama mu'min. Wa ghairatullahi ta'ala, cemburunya Allah. Wa ghairatullahi ta'ala, cemburunya Allah itu ayat dia yang nekani sapa al-mu'minu mu'min ma'in perkara harama. Ayat dia nekani sapa al-mu'minu mu'min ma'in perkara harama kang mengharamkan sapa Allah alaihi ngatasi mu'min. Innahu sa'atamuni sya'an la yadkhulu orang bakal masuk al-jannata ing surga sapa illa nafsun muslimatun. Allahu innahu sa'atamuni sya'an la yadkhulu itu orang bakal masuk al-jannata ing surga sapa illa nafsun, kecuali jiwa muslimatun kan muslim. Allah itu cemburu kalau melihat orang mukmin rajin ibadah kok mengerjakan hal-hal yang diharapkan oleh Allah atau mendatangi tempat maksiat. Inna Allah ta'ala la yu'ayyidu hadha ad-din bil rajulil fatir. Inna Allah ta'ala itu sesungguhnya Allah ta'ala la yu'ayyidu, yang bakal menguatkan ayyada yu'ayyidu, la yu'ayyidu yang bakal menguatkan sapa Allah hadha dina iki agama bil rajuli dengan rahmatullah al-fadirika kelewet. Agama itu justru kuat karena ada orang yang tidak benar, bukan diperkuat orang yang benar ada. Ya. Kenapa? Hadirnya orang tidak benar dalam beragama membuat semakin kokoh agama itu teruji, diuji. Innal arda, sesungguhnya bumi itu latunadi, yang bakal manggil-manggil sapa arab kulla yaumin sab'ina marrah. Kulla yaumin dalam tiap hari sab'ina yang 70 abadi marrah. Bumi itu manggil-manggil sehari 70 kali. Ya bani Adam, kulu ma syi'tum washtahaitum fawallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kulu mangano sapa sira ma ing segala sesuatu syi'tum kang karep sapa sira. Tapi washtahaitum lan kepingin syahwat, washtahaitum lan kepingin sapa sira akeh fawallahi engkau demi Allah la aku lan yakti bakal makan temen sapa ingsun. Bumi la aku lan yakti bakal makan temen sapa ingsun bumi luhumakum ing pira-pira daging sira wa juludakum lan pira-pira kulit sira akeh. Dari bumi silakan kamu eksploitasi bumi, makan semua dari saya. Tapi ingat, besok ketika kamu masuk kuburan, saya makan daging dan kulit-kulit kamu. Artinya, jangan membuat kerusakan di atas bumi. Karena bumi juga makhluknya Allah yang harus kita jaga. Apa itu? Innal apa? Fil bahri wal bahri fil barri, kalau apa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di atas bumi, di lautan sebab perbuatan manusia. Itu sama bumi diancam, awas orang yang melakukan kerusakan itu besok kalau mati, tak pangal tenang. Illal haya wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya Allah.
Assalamualaikum.